berprasangka. Berprasangka baik kepada orang lain merupakan wujud nyata sedang mengajak hati kita sendiri ke ruang damai, tetapi berprasangka buruk kepada orang lain sesungguhnya kita sedang memenjarakan jiwa kita sendiri ke dalam ruang penderitaan. Prejudice. Having good thoughts towards other people is a real manifestation of inviting our own hearts to a place of peace, but having bad thoughts towards other people, in fact, we are imprisoning our own souls into a room of suffering. Henkenがある。他人に対して良い思いを抱くことは、自分の心を安らぎの場所に招待することの表れですが、他人に対して悪い思いを抱くことは、実際、私たちは自分自身の魂を苦しみの部屋に閉じ込めているのです。편견. 다른 사람에 대해 좋은 생각을 갖는 것은 우리 자신의 마음을 평화의 자리로 초대하는 실제적인 표현이지만 다른 사람에 대해서는 나쁜 생각을 하는 것입니다. 사실 우리는 우리 자신의 영혼을 고통의 방에 가두고 있는 것입니다.有偏见，对别人怀有善念，才是让自己的心得到安宁的真实表现；而对别人怀有恶念，才是真正让自己的心得到安宁的表现。事实上，我们正在将自己的灵魂囚禁在一个痛苦的房间里。Bevooroordeeld. Het hebben van goede gedachten ten opzichte van andere mensen is een echte uiting van het uitnodigen van ons eigen hart naar een plaats van vrede. Maar het hebben van slechte gedachten ten opzichte van andere mensen, in feite sluiten we onze eigen ziel op in een kamer van lijden. Partial. Avoir de bonnes pensées envers les autres est une véritable manifestation du fait d'inviter notre propre cœur dans un lieu de paix, mais avoir de mauvaises pensées envers les autres en fait, nous emprisonnons notre propre âme dans une salle de souffrance.